Horas madi hita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hata ni debata. Jumulu mahita martangyang. Asin roha madihamu doho damene siya debata mata. Doho sian tu hatta Yesus Kristus. Amen. Hata ni debata naga betul jamita tu hita di pertanyaan sektor. Manang pertanyaan wik di bagasa tikion. Tersurat do di Sada Musa 45 ayat 110. Songonom ma didok. Dungi ninna si Joseph mamadok aka hahanai. Au do si Joseph mangulu dope amatai. Jadi dang haalusan aka hahanai ibana. Ai tarhatotong do rohana sida mida buhinai. Dungi ninna si Joseph mamadok aka hahanai. Ua pajonok kamu ma tulabukon. Gabe di pajon nasida ma. Jadi ninna ibana ma. Audo si Joseph anggimuna na ginadismunai tutano Misir. Ope unang mabir hamu. Jala unang serbeng matamuna. Ala ginadismunai autuson. Ai mengeradi hanguluam muna. Ubai disuruh debata au perjulumuna. Ai padua tahun todope masa halio di tanoon. Alai 5 tahun nari dope naso masa seburon manang gotilon. Alai disuruh debata doa perjulumuna. Pajopod di hamu eba-eba di tanoon. Doho panguluhok kamu mabahen halua bulon. Ope dada hamu marsuruau tuson debatado di pabangkit doau gabe ama ni raja parao dohot gabe iduk ni sadok bagasna jala pangarajai di sadok tano Misir asa pahatok pamu mane nakok tudamangi babua hamu matu ibana songonodo tona ni anakmu si Joseph di pabangkit debata doau gabe raja ni sadok tano Misir tua maho madapot tonau unang tugam-tugamun maringan di tano gusim maho asa jonok di labuku ho dohot anakmu dohot akapahopum ro di biru-birum dohot lebum dohot nasana diho audo mermuduho kodisi ai 5 tahun nari dope haleonon asa unang raparoko doho isi ni bagasmu ro disude nadiho atong matamuna doho mata niang diki si Benjamini marnidasa babua apala pamangaku manonahon hatai tuhamu babua hamuma tudamangi sude hasangapokku di tanah Misir ro disude nani idamunai pahato pamu mane tua tuson rap dohot amatta dungi di haul ma rukung ni si Benjamin angginai huhu tangis si Benjamin ipe saya tu matangis do makaul rukungna dungi diumma si Joseph masude akka hahanai huhu tu matangis be duk pesal pui asa makatai akka hahanai dohot ibana dungi tarbortik ma berita itu bagas ni raja parao akka ninna do nungaro akka hahani si Joseph jadi denggamma rohani raja parao dohot akka naposonai ido sahna donga saha porsiaon biasana mulu adong halak mabain naso denggan jala diboto isi halakna na mabain naso denggani Peter jalodo muse dibalos do naso denggan. Ima rupane biasa na teida. Bakasipata ubal gaado muruk ni nama malosi bigio. Jala tikina buido laos pada saati. Alai laos adong dotong seiring perdalanan ni pertikian di bain pamalosoni. Uluma didok rupaning bereng ikon hupeile bana muse. Asi terdibana isyau.
unang macam-macam ibana. Alasay pinahopohom balas gebe di peileyaw di natorop. Berekon, dak sugut taduan. Peter isyaro ibana. Sama-sama ngalangi dado ninna muse. Awas ikon hupeile ibana. Bila piting halaki na saripe hupeila. Ay hubotoro kartu ni halaki saripe manang naboha. Widahuk kamu ninna marupane. Hirasongonima rupaning na jujuk masa lope. Bolo adong halak mabayan na sodenggat tu ibana. Pitor hatok do neng mamalos. Merhiti na sodenggam muse. Sipata hal-hal na mek pe jala akan nasu disingaja. Nak penong minta maaf tong nasu mersingajai. Ulu dope maol menerima. Isarana tersenggol otik donian spion ni kendaraan nai ala tongom macet dalan songon di kota-kota besar ngaulu piton marpurata begio burukna sambil mar bete-bete uhuk ma dipaddo aka guarni piaraani tu nama nenggol kaca spion nai imajaru paning realita na masa di jamat tasinuaing murah-murado halak terpancing mamalos nasodenggan dohot nasodenggan. Dia ka dunia maya pe badak jarang bei tidak manang tabigi. Cacian dibalas dengan makian, hujatan dibalas dengan hinaan. Nadiba holas salah kiti gorpe pitorido dui pencorengan nama baik. Dungi pitor di paroroama nama bain nasalah kitiki. Ape ya sugari pitor labuk biro ra dak pola gabe terjadi aka perselisihan dohot aka roha pamaloson tunaso denggan. Donga sa porsiaon topik ni minggu seksagesima di partangengata di bagasatikyo di dok nadenggat do balos ni najat manang membalas kejahatan dengan kebaikan. Bohado tutu boido tarpatu panasongoni ngadibain hal naso denggan HP iko balosom musim merhiti na denggan. Sepintas hira namauldo praktek ni isi turoha. Lau mengelusi suku-suku ni boido tarpatu pa na denggan balos ni najat. Tauji majo payutihu berita ni turpu jamita pertangyangan dihita di bagasatikyon. Donga sa porsiaon di turpu jami taon di patadahon si Joseph do dirina tuak kahahana dung leleng nasida na sopajupang. Bahkan dang diripu akka hahanaibe na mangulu be si Joseph. Ala naong ginadis ni akka hahanai na julu si Joseph tu halak midian. Bahkan buah-buah ni hahanai pe tu amung nasida ima si Jacob nung ngamate yang go si Joseph. Bodoh rupa yang tidak disada Musa 37 ayat 32 sah 37. Alai uju masa haleo potir manang paceklik ninda di hati Indonesia jala berdampak donang haleo potri sahatu tano Kanaan ima tuhutan si Jakob di bege si Jakob ma na adong menggadi si pangano di Mesir. Disuruh si Jakob ma akka anak kone asaborha na sida tu Mesir manuhor si panganon. Di Misiri mana sida pajupang doho si Joseph. Nian dang ditada aka hahanai be si Joseph. Apalagi dunggabi paidua ni Raja Parao manang orang kepercayaan ni Raja Parao si Joseph di Mesir. Memang parsa ni si Joseph tu Mesir na digadis halak Midianido muse si Joseph tu si Potifar. Ima na poso ni Raja Parao. Artinya, dang na hahanai secara langsung menggadi si Joseph di Mesir. Donga sa porsiaon, di sedatiki diurupi di batama si Joseph laho mangalapati nipi ni Raja Parao, mengartikan mimpi Raja Firaun. Nabui tere di seda Musa waktu seda. Dung dipabotohon si Joseph lapatan ni nipi ni Raja Parawi, mamukasianima
dilantik Raja Parao masih Joseph gabi sitiup puaso di tanah Mesir. Manang dilantik masih Joseph gabi pai dua ni Raja Parao. Jadi perbedaan ni si Joseph tu si Parao, holan habangsa haraja ni nama. Hasurungan ni Raja Parao siang si Joseph. Ima rupaning tibuni kedudukan ni si Joseph di Mesir di tiki. Jadi patut do dang ditada akka hahanai be si Joseph. Hai secara penampilan pe batot tu nggak berbeda. Sian si Joseph na julu dunggabe situ puaso ibana di tanah Mesir. Jala surah pe ditada akka hahanai si Joseph, bapaling do honon nya kahanai mirip tu si Joseph. Ala memang hiraswadong dalanna mulu gabi halak hebir situ puaso di Mesir. Nah jelas di tiki dang ditada akka hahanai be yang go si Joseph nak penok pajupang nasida di Mesir. Alai yang go si Joseph takas do ditada akka hahanai. Siala daktar tahun ni si Joseph be sihol ni rohana madadupun akka haha angginai. Di patedahun ibana madirina tuaka haha angginai. Tidok au do si Joseph. Memang dunggabi situ puaso ni Mesir si Joseph di Raja Parao do guar ni si Joseph Jopenat Panea nomor lapatan si Pangulu Portibion dang guar Joseph ibe na tinada ni halak Mesir do na tinada ni halak na diduru ni halak Mesir alai Jopenat Panea nama di boto halak guar ni si Joseph alani matong di patedahun ibana dirina tuaka hahanai babua nagenoranna si Jopenat Paneai ima si Joseph. Jadi muludo ibana tuaka hahanai audo si Joseph nomor lapatan dui menungguli parningotan niaka hahanai taringot tu dirina. Jala dong dipatadahon ibana dirina tuaka hahanai diuduti si Joseph mamuse manukub barita ni amung nasida di dok manguru dope amungta dakka lusan niaka hahanai si Josephi. Pamereng ni nasida pe nunga serbeng. Ay nunga di bagasa biar akka hahanai. Tang barai be nasida masih tatapan. Dung dipatadaw si Joseph dirina tu halaki. Yang gudugan niaka hahanai uhuman manang balas dendam nama jalon nasida sian si Joseph. HP dak songoni di basi Joseph. Dang nasodenggan balos ni nasodenggan di basi Joseph tuaka hahanai. Justru di dok si Joseph dotu nasida. Unang mabir hamu. Ala gina dismunayau. Aina mangarade hanguluam muna doau. Ubay disur di bata au perjulumuna tu misiron. Songon nabui nakitede di ayat 5. Sian paddoha doh sambutan ni si Joseph ita ida do. Naswadong roha pamalosod di ibana maradupon akka hahanai. Buasa. Aladak sian sudut pandang perdagingo si Joseph mernida sugu ni rohan niaka hahanai na julu tu dirina. Alai dibereng si Joseph doi sudi sian sudut pandang ni debata. Dirajumi si Joseph do pabahenan ni hahanai na julu songon sakap ni debata. Asa mangaradi hanguluan musedi nasida ima akapoparan ni amungna. Ido ubadiro si Joseph dia ualui. Dada hamar suruau tu son debatado. Di pabangkit duau gabi ama ni Raja Parao. Do gabi iduk ni sardok bagasna. Jala pangarajai di sardok tanah Mesir. Allah telah menyuruh Yusuf mendahului saudara-saudaranya untuk kemudian menjamin kelanjutan keturunan mereka dan memelihara hidup mereka sehingga mereka tertolong dari bencana kelaparan. Ai 2 tahun dope masa ni haleo potir di Pajupangan naside di tiki. Jara 5 tahun nari naso masa seburon do gotilon. Demikianlah Yusuf memandang perbuatan jahat yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dirinya. Sehingga Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya, Yusuf mampu membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikan.
Itu terjadi sekali lagi karena Yusuf melihatnya dari sudut pandang iman, yakni dari sudut pandang rencana Allah bagi dirinya dan keluarganya. Donga sapor siaon, dung dipatadaho si Joseph dirina tuaka hahangginai, ala doho do anggina si Benjamin dibuat tu Mesir di tikii, ditonaho di bana ma tu hahangginai, asa tu mibu di Papua parjupangan nasidei, tu ama nasida ima si Jakob. Dungi asa tu mibu mamuse, ama nasida si Jakob, do sude paparan ni ama nasidei, ro madapoton si Joseph. Ainunga di parade si Joseph ingana di nasida, ima di tano Gosen, asa jonok tu labung ni si Joseph. Ay 5 tahun nari dope haleon ikon adupan nasida, unang aturaparon nasida. Ima tonane si Joseph tuaka hahangginai. Dung dihatahot tonai masih haolam ma si Joseph tuaka hahangginai. Tu matang nisbi siala sihol ni rohana sida. Jala Raja Parao pe dung dibege ibana barita haroro niaka hahaanggi si Josepi denggado disambut bahkan di ayat na mangihut taida duktur pu jami taon ditonahon Raja Parao dope tu si Joseph asa denggan aka hahaangginai di paborhat mulak mangalap amungna doho sude paparanna jala dinaromo si nasida asa di parade na domenggan inganan nasida di tanah Mesir. Donga sapor siaon, atik pinajulu jukat akka hahana tu si Joseph. Alai diturupukon mampu do si Joseph mabben nadenggan balos ni najat. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dang dendam na dipatujulu ibana, marningot hajukatun niaka hahanai. Alai sian mata ni hapor siam na tu di batado, si Joseph marnida hajukatun niaka hahanai na julu tu dirina. Iko julu ayon ni si Joseph do pardangolani, asa ditikina, hobar tu sakap ni debata, gabidalan haluau do muse, pardangolan ni si Josephi tu salhut keluargana. Nalua manasida salhutna sian haleon potiri. Donga sapor siaon, lubi sianima nok pinatupa ni Tuhan Yesus lahu peluhu kita sian hamagwani. Ati peditulak portibion Tuhan Yesus. Dileai, dihasuguhon portibion. Alai dang dibalocot tuhita hobar tu hajahatota. Justru sian hongi rohana na tau hanguluat tado dipatupa Tuhan Yesus. Mamalos hajahaton sa luhuk portibion. Humokop pita, olo du tuhatay manaon alani dusatay. Jalaradido tuhatay si kata tuhaw pinorsilangi. Asa unang tuhamaguan ganup na porsiyai. Alay asa tuhanguluan na sa liling-liling na. Donga sa porsiyaon, sa darinungan jala sitirun na matse argado turpukon di bagasang ulutta. Mabanadenggan balos ni najat. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Hatan itu tapi di Rom 10 ayat 21 di dokdo. Unang mataluho di bayan hajahaton. Alay taluhom majahatoni marhiti-hiti na denggan. Atong muluadong halak maban na so denggat tu hita. Manang siyan hahaanggi ibotot tasadiri. Siyan suami manang istri. Unang ma pitoroha dendam tapatujulu. Unang ma naso denggat tapatujulu. Mamalos naso denggani. Taingok ma tiruan nabi na nis Josepi. Jala tarlumobi tahanguluhom ma tiruan nabi na ni Tuhan Yesusi. Asa margugo hita patupa na denggan balos ni najat. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ay tusido hita ditugu-tugu tuhatay. Amen. Martang yang mahita. Muliate malituhan di hatam nang magkulingi hami. Urupi mahami asa margugo patupa na denggan balos ni najat. Hobartolo maniroham. Marhite-hite Tuhan Yesus martangya kami. Amen.